आम इंतखाबात अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल हुआ। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 215 अपीलें दायर की गईं। बड़े बड़े सियासतदानों के एतराज़ात के खिलाफ अपीलें दायर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से आज 140 से जायद अपीलों पर समाअत। 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करने की अपील मंजूर। 30 उम्मीदवारों की अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी। अपीलों पर 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुक्म जारी करेगा। यहाँ पर आपको आम इंतखाबात के बारे में अपडेट कर रहे हैं। अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल हो चुका है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 215 अपीलें दायर की गई हैं। बड़े बड़े सियासतदानों की एतराज़ात के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से आज 140 से जायद अपीलें इन पर समाअत है। 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करने की अपील मंजूर हुई है, जबकि 30 उम्मीदवारों की अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी सर, बताइएगा अपीलों पर समाअत के हवाले से। मुल्तान बेंच में दायर की गई हैं, जिसमें यहाँ मुल्तान डिवीजन के तमाम अजला शामिल हैं और उसमें साहिवाल और पाकपतन भी शामिल है। इनकी समाअत शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो है वो ट्रिब्यूनल में आज 140 से ज्यादा अपीलों पर समाअत होगी। उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे उन्होंने अपनी अपीलें दायर की हैं और ऐसे उम्मीदवार जिनके कागजात मंजूर हो गए थे उनके खिलाफ अगर किसी को एतराज है तो वो अपीलों में पहुंचाए। इसमें जो है वो 30 उम्मीदवारों की अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि जी इस बारे में अपना मौक़िफ़ दें। इसमें कुछ अपीलें ऐसी हैं जिन पर एतराज़ लगाकर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस वापस भेजा गया है और उन्हें कहा गया है कि ये अपीलों पर दस्तखत नहीं है या रिटर्निंग ऑफिसर्स के दस्तखत नहीं है या कागजात नामुकम्मल हैं। तो ये एतराज़ात दूर करके इनको जो है वो फिर दोबारा वापस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस वक्त जो है बड़ी गहमा गहमी है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये जो 2 ट्रिब्यूनल्स हैं इस पर भरपूर काम कर रहे हैं और 10 जनवरी तक जो है इन अपीलों पर फैसला कर लिया जाएगा और हुक्म सामने आ जाएगा। 11 जनवरी को इस हवाले से हतमी फहरिस्त सामने आ जाएगी और फिर उम्मीदवारों को अलॉटमेंट सिंबल भी हो जाएंगे और उसके बाद जो है हमारे सामने सूरत हाल बहुत वाज़ेह होगी कि कौन कौन हल्के से कौन कौन उम्मीदवार है। तो इस वक्त जो है सारी गहमा गहमी का फोकस जो है लाहौर हाई कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर भी समाअत हो रही है। इस तरह मुल्तान बेंच में 2 जजेस जो है 2 ट्रिब्यूनल समाअत कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है एक ट्रिब्यूनल जो है बहावलपुर में काम कर रहा है और एक ट्रिब्यूनल जो है रावलपिंडी बेंच में काम कर रहा है। तो इस वक्त जो है वो सारा फोकस इधर है और जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए थे वो यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें काफी अहम उम्मीदवार भी शामिल हैं। खासतौर पर अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में जो जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए थे उनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, जैन कुरैशी हैं, उनकी साहबजादी हैं महरबानो कुरैशी, वो भी अपीलों के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो है आयशा अजीज जट भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। तमीना दुल्ताना हैं, उनकी अपील भी समाअत हो रही है। तो यहाँ काफी गहमा गहमी है और काफी रौनक है और उम्मीद है कि इन अपीलों की समाअत के बाद ये सारी सरगर्मियां जो है वो इंतखाबी हलकों की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी। जी एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। इस पर ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, आप क्या कहेंगे, अपीलों पर समाअत हो रही है? के अजला शामिल हैं और उसके साथ साथ लोधा को इसमें शामिल किया गया है। वहां से आरोप के खिलाफ हैं वो उम्मीदवारों की अपीलें जो है वो सुन रहे हैं और इस हवाले से जाहिर जो इलेक्शन रिट पिटीशन है वो दायर की जा चुकी हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर कुछ की समाअत मुकम्मल होने पर फैसले हैं वो भी महफूज किए गए हैं और ये मरहला जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। बहावलपुर अहमदपुर से ताल्लुक रखने वाले जो है वो पीटीआई की रहनुमा कमर चौधरी के एतजाज पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो आरोप को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसरान की तरफ से जो है वो अपडेट कोर्ट को जो है वो रिकॉर्ड भी पेश किया जा चुका है। जबकि बहावलपुर में पीटीआई के रहनुमा समीउल्लाह चौधरी, कमर चौधरी, बदील इस्लाम असगर चौधरी, उस्मान चनट की रिट पिटीशन भी जो है वो दायर हो चुकी है और इन पर जो समाअत का सिलसिला है वो जारी है। इस वाले से तमाम का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन से और आरोप से जो है वो तलब किया गया है और इस समाअत का सिलसिला जो है वो 10 जनवरी तक जारी रहेगा और हतमी फहरिस्त जो है वो 11 जनवरी के बाद जारी की जाएगी। जी आपको
اپڈیٹ کر رہے ہیں ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں عام انتخابات. آپ کو بتا رہے ہیں مختلف اضلاع سے 215 اپیلیں دائر کی گئی ہیں. بڑے بڑے سیاستدانوں کے اعتراضات کے خلاف اپیلیں دائر. الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے آج 140 سے زائد اپیلوں پر سماعت. 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کی اپیل منظور. 30 امیدواروں کی اپیلوں پر ریٹرننگ افسران کو نوٹسز جاری. اپیلوں پر 10 جنوری تک الیکشن ٹریبیونل حکم جاری کرے گا. آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں عام انتخابات کے حوالے سے اپیلیں دائر کرنے کا مرحلہ مکمل ہوا. جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے 215 اپیلیں دائر کی گئی تھی. بڑے بڑے سیاستدانوں کے اعتراضات کے خلاف اپیلیں دائر. الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے آج 140 سے زائد اپیلوں پر سماعت. 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کی اپیل منظور کر لی گئی. 30 امیدواروں کی اپیلوں پر ریٹرننگ افسران کو نوٹسز جاری. اپیلوں پر 10 جنوری تک الیکشن ٹریبیونل حکم جاری کرے گا. اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ محسن نقوی دکھی انسانیت کی آواز بن گئے. جنوبی پنجاب کے اسپتالوں کی حالت زار کو درست کرنے کا مشن. اسپتالوں کے لیے نئے آلات بیڈز اور دیگر ضروری فرنیچر خریدا جائے گا. محسن نقوی نے جدید آلات بیڈز اور فرنیچر کی خریداری کی منظوری دے دی. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کے اپ گریڈڈ ہسپتالوں میں جدید ویل چیئرز مہیا کی جائیں گی. ویٹنگ ایریاز کے لیے نئے بینچز اور ڈاکٹرز روم میں نیا فرنیچر فراہم کیا جائے گا. اپ گریڈڈ ہسپتالوں میں ایکس رے LED اور بیبی کارٹ بھی مہیا کیے جائیں گے. جبکہ ہسپتالوں میں پیشنٹ بیڈ شیٹس کے لیے 3 کلر بیڈ شیٹ سسٹم لایا جائے گا. وارڈز میں میڈیسن اور انسٹرومنٹ سٹوریج کیبنٹ مہیا کیے جائیں گے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے. جی اختر بتائیے گا جنوبی پنجاب کے اسپتالوں کی حالت زار کو درست کرنے کا مشن ہے. جی بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دکھی انسانیت کا یہ جو مشن ہے اس مشن کو جتنا بھی سراہا جائے اتنا ہی کم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میں دکھی انسانیت کی آواز بنے ہیں. اگر ہم جنوبی پنجاب کے ہسپتالوں کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے ہسپتالوں میں سابقہ دور میں کافی سہولیات کا فقدان رہا ہے، جن میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سارے جو مریض ہیں ویل چیئر کے پہیے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہیں سے ویل چیئر جو ہے خراب ہوتی ہے، وہ چل نہیں رہی ہوتی. اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کا بھی بہت زیادہ فقدان رہا ہے. اگر ہم بات کریں مریضوں کے بیڈ کی بات کریں تو وہاں پہ جو چادر ڈالی جاتی ہے سفید کلر کی، اس پہ اکثر اوقات دیکھنے کو آیا کہ بہت سارے داغ لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب آج یہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ 3 کلر کی چادر پہ وہاں پہ ڈالی جائیں گی، اس کے علاوہ جدید ویل چیئر موجود ہوں گی. اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے پاس لوگ جب چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ دستیاب نہیں ہوتی. ڈاکٹرز کے روم کے لیے فرنیچر خریدا جائے گا. اس کے بعد ایکس رے کی جو فلم ہے وہ اکثر اوقات ختم ہو جاتی ہیں، وہ مسئلہ ختم ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم میاں والی کی بات کریں تو میاں والی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور سیکٹری ہیلتھ کی خصوصی نظر سے DHC ہسپتال میاں والی، THC ہسپتال پٹنہ، THC ہسپتال کالا باغ اور عیسیٰ خیل میں ادویات کا فقدان ختم ہوا ہے. SK انجیکشن جو ہے جو دل کے مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اور زندگی بچنے والا انجیکشن ہے، ان کی فراہمی ہوئی. اس کے علاوہ گردوں کے مرض میں استعمال ہونے والا ہیپرین اور یہ جو انجیکشن ہے انتہائی کاسٹلی ہے. غریب لوگ جو ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ جو لوگ ڈائلسس کرواتے ہیں وہ ہیپرین نہیں خرید سکتے تھے، وہ مفت فراہم کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور ایسا اقدام جو سامنے آیا ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے بچوں کے لیے سامنے آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بلڈ بیگ ہیں وہ ان دنوں مارکیٹ میں ایک بلڈ بیگ کی قیمت 1000 سے 1200 روپے تک پہنچی ہوئی ہے اور وہ مفت فراہم کیے جا رہے ہیں. اگر DHC ہاسپٹل کی بات کریں تو DHC ہاسپٹل میں 1 سال کا جو بلڈ بیگ ہیں ان کا اسٹاک موجود ہے. اس کے علاوہ دوسری جو عام بات دیکھتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارا کام بھی ہوا ہے، جیسے ٹائلز کا کام ہوا ہے، ایڈمن بلاک بنائے گئے ہیں، دیگر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب
ہسپتالوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سہولیات فراہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگ پرائیویٹ ہسپتالوں کو روک نہیں کریں گے اور لوگ سرکاری ہسپتالوں میں ہی جائیں گے اور لوگوں کو سرکاری ہسپتالوں سے بہت کچھ ملے گا۔ جی اختر مجاز، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی دکھے انسانیت کی آواز بن گئے۔ جنوبی پنجاب کے اسپتالوں کی حالت زار کو درست کرنے کا مشن، اسپتالوں کے لیے نئے جدید آلات، بیڈز اور دیگر ضروری فرنیچر خریدا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے، محسن نقوی نے جدید آلات، بیڈز اور فرنیچر کی خریداری کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے اپ گریڈڈ اسپتالوں میں جدید ویل چیئرز مہیا کی جائیں گی۔ ویٹنگ ایریا کے لیے نئے بینچ اور ڈاکٹرز روم میں نیا فرنیچر فراہم کیا جائے گا۔ اپ گریڈڈ اسپتالوں میں ایکس رے، LED اور بیبی کارڈ بھی مہیا کیے جائیں گے۔ اسپتالوں میں پیشنٹ بیڈز کے لیے 3 کلر بیڈ شیٹ سسٹم لایا جائے گا۔ وارڈز میں میڈیسن اور انسٹرومنٹ سٹور مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وارڈز میں میڈیسن اور انسٹرومنٹ بھی مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اسپتالوں کے اپ گریڈیشن پروجیکٹس بارے اجلاس بھی ہوا ہے۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اکرام کی شرکت بھی کی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی شرکت، سیکریٹریز خزانہ، صحت، تعمیرات و مواصلات اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اپ گریڈڈ ہسپتالوں میں ایکس رے، LED اور بیبی کارڈ بھی مہیا کیے جائیں گے۔ ہسپتالوں میں پیشنٹ بیڈ شیٹس کے لیے 3 کلر بیڈ شیٹ سسٹم لایا جائے گا۔ وارڈز میں میڈیسن اور انسٹرومنٹ سٹوریج کیبنٹ مہیا کی جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں، یہاں بات کریں گے ملتان میں سرائکی فوڈز فیسٹیول کا۔ رنگا رنگ میلہ آج سجنے کو تیار ہے۔ فوڈ فیسٹیول کا انعقاد ملتان ٹی ہاؤس میں ہو رہا ہے، جو شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جنوبی پنجاب کا سب سے منفرد جو فوڈ فیسٹیول ہے اس کا رنگ رنگ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور ملتانیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ملتان ٹی ہاؤس میں جو ہے وہ اس فوڈ فیسٹیول کا جو انعقاد ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ میلہ جو ہے وہ سج چکا ہے۔ اس فوڈ فیسٹیول کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ 50 سے زائد سرائکی جو کھانے ہیں وہ یہاں رکھے گئے ہیں۔ ثقافتی میلہ جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ مہمانوں کی جو آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ سرائکی جھومر بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر جاوید علی شاہ جو ہے وہ یہاں پر میلے پہ پہنچے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شاہ جی، کیا کہنا چاہیں گے، اس میلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سرائکی کے لیے جو ہے میلہ سجایا گیا۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خوش آئند ہے روہی ٹی وی کا یہ اقدام اس خطے کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کرانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موسلادھار بارش ہوگی۔ چیمبر آف کامرس کے تعاون سے اور اسی طرح کے وہ آرگنائزیشنز جو ہیلپ کر سکتی ہیں اگر یہ اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے کلچر کو نمایاں کرنے میں، یہاں کی تہذیب کو نمایاں کرنے میں، یہاں کی ایک ایک چیز کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہوگا، جس کو جس طریقے سے بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور امجد بخاری صاحب جہاں بھی موجود ہوتے ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اور یہ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہ پہلے جہاں تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے وہ ادارہ ملتان میں مشہور ہوا، اور روہی ٹی وی میں بھی اب جان پڑ گئی ہے۔ روہی ٹی وی بڑے عرصے سے ہے، مگر کوئی ادھر آتا تک نہیں تھا، مگر امجد بخاری کے آنے سے امجد بخاری، روہی ٹی وی، سرائکی وسیب، سرائکی کلچر، میں سمجھتا ہوں لازم و ملزوم ہو کے رہ گئے ہیں۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس خطے کا بڑا جو ہے وہ منفرد فیسٹیول جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس فیسٹیول کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، برطانیہ میں رہ کر آدمی آہستہ آہستہ اپنے کلچر سے کو بھولتا تو نہیں ہے، لیکن دور ضرور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس فوڈ فیسٹیول میں 50 کے قریب سرائکی خطے کے کھانے نہ صرف دیکھنے کو ملیں گے، کھانے کو بھی ملیں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ میں امجد بخاری صاحب کا، روہی ٹی وی کا ممنون و شکر گزار ہوں کہ میں کل ہی یہاں پہنچا ہوں، اور آج ایک انتہائی اہم ترین اس موضوع پر جو فیسٹیول ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں شرکت کر کے یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور میں یہ ارباب اختیار و اقتدار سے کہوں گا کہ یہاں اس کو فوراً دوسرے ممالک میں بھی کرنا چاہیے۔ دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ اس کو
को लेकर जाया जाए तो बड़ा मुनफरिद सा जो मेला है वो सज रहा है। रूही के ताबन से ये मेला सजाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेगिस्तान कौंसिल के इश्तराक से जो है वो ये मेला इस वक्त जो है वो जोरों शोर से जारी है। तो यहाँ ना सिर्फ 50 से ज्यादा खाने ना सिर्फ शहरियों को देखने का मौका मिलेगा बल्कि उसको जो है वो खाने का भी जो है वो मौका मिलेगा। ये मेला जो है वो शाम 4 बजे तक इसी तरह रंग जो मेले की तकरीबात हैं वो इसी तरह जारी रहेंगे। जी जुहेब, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां और मामलाती जिंदगी मुतासिर। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक जावेद अनवर से। उसके गिरदनुमा में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए सादकाबाद शहर की, जो है सादकाबाद शहर में 8 से 10 घंटे तक के जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है और उसके देहाती इलाकों में जो है वो 10 से 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। कारोबार हजरात जो है वो काफ़ी मुतासिर हैं। दिन भी छोटे हैं और ऊपर से लाइट ना होने की वजह से कारोबार काफ़ी मुतासर हो चुके हैं। शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा कितने मुश्किलात का सामना है बिजली ना होने की वजह से? बिजली बंद होने की वजह से हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। एक तो महंगाई की वजह से हमारा बहुत कारोबार जो है बहुत मुश्किल में है इस वक्त। ऊपर से ये बिजली की लोड शेडिंग ने हमारे कारोबार को तबाह करके रख दिया है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं बराए मेहरबानी बिजली की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ताकि हमारा कारोबार बेहतर तरीके से हम चला सकें। जी बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई है और तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने जो है हर शहरी को जो है वो परेशान करके रख दिया है। मजदूर भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कितनी मुश्किलात है लोड शेडिंग की वजह से? सर हम क्या कर रहे हैं, हम तो इधर मजदूरी करने आते हैं, मजदूरी नहीं होती। सारा दिन 24 घंटे बिजली बंद होती है, ना हम कुछ काम कर सकते हैं, ना खर्चा नहीं हमारे पास होता। आटा खत्म होता है, हम आटा नहीं ले सकते, क्या करें, हम किधर जाएं? जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर भी कंट्रोल करे और साथ ही जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो पिछले गुज़श्ता 4 दिनों से जो है वो जारी है, इस पर भी कंट्रोल कीजिए। इस हवाले से जब हमारी मैपको हुकाम से बात हुई, उनका यही कहना कि पीछे थर्मल गुड्डू से जो है वो फ़नी खराबी है, जब तक फ़नी खराबी जो है वो कंप्लीट नहीं की जाएगी इसी तरह जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कारोबार हजरात वो भी परेशान है, मजदूर हजरात वो भी परेशान है। उन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर जो है वो लोड शेडिंग खत्म की जाए। जी मलिक जावेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे महकमा माहौलियात मुल्तान में अफसरान की कमी है। दफातर और फील्ड ऑपरेशन करने में मसाइल का सामना है। मुल्तान ऑफिस में 5 इंस्पेक्टर्स और 7 फील्ड असिस्टेंट की सीटें खाली हैं, जबकि एडिशनल डायरेक्टर की भी 2 सीटें 5 साल से खाली हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की ऑफिस की बात की जाए तो मुल्तान ऑफिस में सीटें खाली होने की वजह से जो है फील्ड में काम करने में दुश्वारी का सामना है। 5 साल से जो है महकमा माहौलियात के दफ्तर में भर्तियां नहीं हुई हैं। अगर सीट्स की बात की जाए तो 10 इंस्पेक्टर जो हैं वो ऑपरेशंस करते हैं पूरे डिवीज़न भर में, मगर सिर्फ 5 इंस्पेक्टर हैं जो ऑपरेशन करें, क्योंकि 5 इंस्पेक्टर की सीट्स अभी तक खाली है। इसी तरह 7 फील्ड असिस्टेंट की सीट्स भी खाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 3 फील्ड असिस्टेंट है जो डिवीज़न भर में कोई भी माहौलियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, भट्टों के मामला हो या फैक्ट्रीज़ का मामला हो या कोई भी कंप्लेन हो, तो स्टाफ की ये शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन हैं वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाते। और दिन भर में अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 या 3 ऑपरेशन ही हो पाते हैं अगर बड़े क्रैकडाउन की बात की जाए। इसी तरह जो महकमा माहौलियात का दफ्तर है उधर 3 असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं होते हैं हर दफ्तर में, मगर इतना बड़ा डिवीज़न होने के बावजूद 2 सीटें जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की खाली हैं। सिर्फ एक ही डिप्टी डायरेक्टर हैं इस वक्त महकमा माहौलियात के दफ्तर में। महकमा माहौलियात में पिछले 5 साल से ये असामियाँ खाली हैं और भर्तियां नहीं की गई, जिसकी वजह से काम में जो है कमी तो आती है, साथ साथ जो स्मोक का सीज़न होता है या कोई भी ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसमें फील्ड अफसरान की कमी की वजह से रिपोर्ट्स भी कम दर्ज की जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अलिशबा। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के गुंजानबाद इलाकों में तजावुज़ात की भरमार, तमाम अहम शाहराहों और फुटपाथों पर तजावुज़ात का राज। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर रोगर से। आमिर, हमें बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से
नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दूसरे शहरों में तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, मुजफ्फरगढ़ में क्या मसला है? हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल भी इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। आप देख लें, आप शहर के अंदर जगह जगह पे रेडियां लगी हुई हैं, मोटरसाइकिल पे आदमी नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता। आप कमेटी चौक देख लें, किरवान चौक देख लें, या ये गिरजाघर चौक देख लें, जगह जगह पे रेडियां हैं। और इसके बाद जो है ना, आप ये देखें कि यहाँ से अगर आदमी किसी मरीज़ को लेके हम हॉस्पिटल भी गुजरना चाहें, तो कल भी यहाँ पे एक लेडीज़ जा रही थी, उसको जगह ही नहीं मिली हॉस्पिटल जाने के लिए। और वज़ीर आज़म के जो अहकामात किए हैं उसकी तो हवा में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ना कोई पूछने वाला है ना पूछने वाला है। जिसका दिल करता है वो आगे यहाँ रेडी लगा देता है। पैदल चलने वालों का जीना हराम हुआ है, और ख़ास तौर पे हम ट्रांसपोर्ट वालों को तो हमें तो जगह ही नहीं मिलती यहाँ से गाड़ी गुजारने के लिए। हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा तजावुज़ात? जैसे मुल्तान देख लें, ये मुजफ्फरगढ़ देख लें, अलीपुर देख लें, कोट अदू देख लें, वहाँ पे तो अहकामात कर रहे हैं। और यहाँ मुजफ्फरगढ़ में ही कोई नहीं कर रहा, मुजफ्फरगढ़ को कोई देखने वाला नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो भी अपने दफ्तरों में बैठे हैं, ठंड के हिसाब से बाहर निकलने को उनका भी दिल नहीं कर रहा। उन्हें चाहिए कि आएँ, वो इधर विज़िट करें, वो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। इनका यही कहना है कि अगर दूसरे शहरों में इस चीज़ पर अमल दरामद हो सकता है तो मुजफ्फरगढ़ में अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है। और वज़ीर आला के अहकामात को मुसलसल हवा में उड़ाकर जो है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और मुजफ्फरगढ़ के बाज़ारों में इस वक्त पैदल चलना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। हामिद डोगर, बहुत शुक्रिया आपका।